वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत् गुरुं कृष्णं वन्दे जगत् गुरुं। आम परंपरा और संस्कृति रे भागवत रे भगवान 24 अवतार कथा कहगला बेले जयदेव गोस्वामी श्री गीत गोविंद रे 10 अवतार कथा कही। तेबे 10 अवतार भितरे भगवान बलराम गोटे अवतार, जेमती मत्स्य, कश्यप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम एवं बलराम। अष्टम अवतार रे आसंती बलराम अवतार है, किंतु लीला करंती भगवान श्रीकृष्ण। यही भगवान श्रीकृष्णकर जन्मदिन को जन्मतिथि को आमे कही था जन्माष्टमी। खाली ओडिशा नुहे समग्र भारतवर्ष नुहे समग्र विश्वर विभिन्न प्रांतर रे जन्माष्टमी उत्सव को खूब धूमधाम रे पालन करा जाय थाए। जदि आम घरे छोट पिलाटी आसुची तार जन्मदिन को आमे केडे सुंदर भाव मौज मजलिस पालन करुचे, आउ ये तो परम ब्रह्म स्वयं भगवान तांको जन्मदिन टाकू आउ कौन एमती जायतारे पालन करा जिवो कि? जो भक्त मानकर सामर्थ्य जेमिति सही अनुसार से माने भगवान को जन्मदिन को अति धूमधाम रे आनंद उल्लास रे निजर स्थिति अनुसार पालन करिथांती। एही श्रीकृष्णकर जन्म तिथि को जन्मदिन को आमे जो पालन करू, अनेक लोक एहाकू एक व्रत रूप में भी पालन करिथांती, अर्थात ओषा करिथांती। भगवान को सकाशे जो त्याग करा जाए से त्यागर स्वरूप से त्यागर प्रतीक भाव में से उपवास करती, भगवान को आराधना करती, कहीं कहीं अखंड महामंत्र जप करिथांती। विभिन्न भाव में निज हिसाब से समस्ते पालन करिथांती जन्माष्टमी उत्सव को। देखा गले जन्माष्टमी उत्सव पालन करुवा किछि मनीष जो मानसिकतार थांती सतरे भारी ताज्जुब लगी था। ए मानसिकता को देखिले गाँ गहली हो बा सहर कोठी ना कोठी भगवान श्रीकृष्णकर मंदिर थिबो, जगन्नाथकर मंदिर थिबो। एमिति तो श्रीक्षेत्र जन्माष्टमी उत्सव बड़ धूमधाम रे पालित होता है भगवान जगन्नाथ महाप्रभु पाखरे। तबे विभिन्न कृष्णकर मंदिर रे जन्माष्टमी उत्सव पालित होता है। साधारण दृष्टि देखिले आमे जो ओषा करुथिबा व्रतधारी माने महिला माने होंतु बा पुरुष माने भगवान को निकट को जाती राति तमाम राति रे सेठी ओषा व्रत करती, पूजा पाठ इत्यादि होता है। से माने भोग पोशाक अलंकार इत्यादि भगवान नहीं थांती। बंधु ये भोग अलंकार इत्यादि नवा भितर गोटे छोटिया कथा देखा जाए लोक मानकर मानसिकतारे। से कहे मु भोग आनी, से कहे मु भोग आनी, से कहे मु भोग आनी, से कहे मु भोग आनी। भोग राग सकाशे प्रतिद्वंदिता प्रतियोगिता परस्पर भितर चली थाए। किए जदि जनकर भोग आउ जनक पाखक चलीगला सेठी भी द्वंद्व उपजी थाए। ता मो भोग से कहीं नहीं गला, ता भोग मो आड़ को कहीं आसला। ये तो गोटे सामाजिक चलन कथा। जो मैंने वास्तव में जन्माष्टमी पालन करते बुझीबार कथा, जानिबार कथा भगवान
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ବଳରାମ 15 ଦିନ ଭିତରେ परस्पर 15 दिन गोटे परिधि भितर परिसीमा भितर आसी जन्मग्रहण करिसंती। भगवान बलराम जन्मदिन जिते पालित हुए गम्हा पूर्णिमा बा रक्षाबंधन पूर्णिमा बलदेव जन्मदिन पालित होला बेले ठीक 15 दिन पर भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बेलू पालित होता है भगवान श्रीकृष्णकर जन्मदिन। ये तो 15 दिन रहुनी गम्हा पूर्णिमा अष्टमी तिथि मात्र 8 दिन समय व्यवधान रहुछि। तेबे यही 8 दिन समय व्यवधान भितर जो कृष्णकर जन्मदिन पालित हुए आमे केबे चिंता करिसेंति कि भगवान श्रीकृष्ण कहीं आसिचंती। जदिव आपण गीता को जीवे श्रीमद भगवत गीतार भगवान कहते जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक कथा भगवान कहते जे धर्म को संस्थापन करने सकाशे आसिचंती। धर्म संस्थापन कहले कौन केवल असुर मान विनाश करवा यहाँ हूँ धर्म संस्थापन आउ किसी काम ना। भगवान कृष्ण कौन केवल असुर को विनाश करने को आसिचंती भक्त मान सहित लीला करने को आसिचंती आउ किसी आमको शिक्षा देना। जो शिक्षा भगवान श्रीकृष्ण देइचंती कौन सी गोटे धर्म कौन सी गोटे संप्रदाय भितर ताहा अनुबंधित नुहे सीमित नुहे। भगवान कृष्ण भगवान बलराम जो शिक्षा देइचंती आमको ताकू मुसलमान ग्रहण करिवे ताकू ख्रीष्टियान ग्रहण करिवे ताकू बौद्ध जन ग्रहण करिवे ताकू जैन माने भी ग्रहण करिवे ताकू हिंदू माने भी ग्रहण करिवे सनातनी ग्रहण करिवे। भगवान श्रीकृष्ण को अवतार मुख्य कारण है से सुरक्षा देते प्रकृति को। आपण भागवत देखिए हरिवंश देखिए भगवान श्रीकृष्ण जिते नंद राजा पाखरे बढ़ी कोल बढ़ी बापा पाखरे बढ़ी टिके बड़ है देवराज इंद्र तांकर पूजा अर्चना करा जाउथाय बा गोवर्धन पूजा करा जाउथाय ताहा कार्तिक मासरे पड़िथाय। से गोवर्धन पूजा जिते करा जाउछि समस्त पूजा सामग्री जोगाड़ हो जाइछि यज्ञ पाई सामग्री जोगाड़ हो जाइछि। भगवान श्रीकृष्ण आसी पचारे नंद बाबा को बापा को बापा ये सब कौन पाई ना देवराज इंद्रकर पूजा होछि ना इंद्र किए ना से देवता मानकर राजा आ द्वारा वर्षा हुए प्रकृति सबू एते सुंदर शस्य श्यामला होता है ना सी कोठी अच्छी ना से स्वर्गर अच्छी ना जदि स्वर्गर अच्छी एठी देले से कौन खाइबा पीवा को देले से पाती विभिन्न कथा पचारि बालक श्रीकृष्ण भगवान पचारि बापा नंद बाबा को पचारि और नंदराजा उत्तर देला परे सभा शेष भगवान श्रीकृष्ण निकट में नंद बाबा पराजित होती ज्ञान बुद्धि निकट में स्वीकार करछंती। भगवान कृष्ण कहले जदि जो देवता को आम खाद्यपेय दौचे से आसुना भोजन करूना आम ठारू सीधा सड़क हाथ प्रसारिक भोजन ग्रहण करूना ताले आम तांकर पूजा कर लाभ कौन। भगवान श्रीकृष्ण सूचय देवाक चाहिए वेदर वाक्य अनुसार प्रकृति हूँ आमर देवता से इंद्रंकर पूजा को बंद करदेले एवं कहले आमर गोवर्धन पूजा करवा जो गाई चरुंट जो पहाड़ रे विभिन्न प्रकार औषधीय गछलता अच्छी से पत्र को खाइला परे गाई माने सुस्थ सबल रोचंती एवं क्षीर दौरान से प्रकृति को आम पूजा करवा। ये कथा करने को जाए भगवान श्रीकृष्ण कौन कले ना जमुनारू पानी आनी माठिया माठिया पानी आनी गोवर्धन पर्वत उपर ढालिबा समस्त को निर्देश देली आरी कथा अनुसार समस्त गले जमुनार समस्त नारी माने जाइछंती गोपाळुणी माने जाइछंती गोपी माने जाइछंती जमुनारू जल आनिछंती एवं गोवर्धन पर्वत बोधे ढाली चलला परे गछ माने पानी पाइले सही पानी को जेतेबेले गछ माने चेर साहाय्य संग्रह करी संश्लेषण प्रक्रिया रे ताकू बाष्प कर देइछंती। बाष्प हवा द्वारा ताहा घनीभूत होइछि घनीभूत हवा द्वारा वर्षा होइछि 7 दिन 7 रात वर्षा प्रचुर वर्षा होइछि। तापरे कुहा जाए इंद्र रागिचंती इंद्र देवता रागिक 7 दिन वृष्टि कले वृष्टि कला परे भगवान गिरी गोवर्धन को धारण कले हाथ रे बा हाथर काली आंगुठी बा छोट आंगुठी धारण करिसंती सेही कनिष्ठ आंगुठी धारण करबा परे 7 दिन पर वर्षा छाड़ी जाइछि। इंद्र आसिसंती प्रार्थना करिसंती पराजित होइछन भगवान श्रीकृष्ण निकट में।
ଏସବୁର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ବାଁ ହାତର କାଳି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପର୍ବତକୁ ଧରିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ କ'ଣ କିଏ ମୁଁ ମାନୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି କହିଲେ, ବାବାମାନେ ମାଆମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନେକ ଗଛ ବିନା କାରଣରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗଛଟାଏ ଅଛି ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ, ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ। ଅନେକ ଗଛ କାଟି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ। ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ଅନେକ ଗଛ ଆମର ଅକାଳରେ ଅଚିରରେ କଟା ହେଉଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଗଛକୁ କାଟି ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି, କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଛମାନଙ୍କୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବଣ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଦେଲେ, ଫଟୋଟିଏ ଉଠେଇଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ଗଛ ମଲା କି ବଞ୍ଚିଲା ସେ କଥା ଗଲା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷକୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ହେବ, ନୂଆ ଯୋଜନା ହେବ, ସେଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଲାଗିବ, ଫଟୋ ଉଠାବ, ଛଡ଼ା ହେବ। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମର ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବନ ସୃଷ୍ଟିକରଣରେ, ସେତିକି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେଇ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ କେତେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା, ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଆନ୍ତାଣି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛେ। ଆଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଆମ ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି କଟା କରି ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ତାହାପରେ ମଣିଷର ସଂସ୍କୃତି ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଉଛ, ସଂସ୍କୃତି ରହିବ ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ସମାଜ ବିକୃତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଭଗବାନ ବଳରାମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେଉଁଦିନ, ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବଂଶର ପ୍ରତୀକ, ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ ଭଗବାନ। ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବା ବଳଦ ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେଦିନ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବଂଶର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଏ ମାଟି ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋବଂଶର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଭଲ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଜୀଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋବଂଶର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର, ଯାହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଭିତରେ, ଚଳଣି ଭିତରେ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଧରେ ନ ଧରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କଲି। ବଳରାମ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ନ ଦିଏ, ଯେଉଁ ଅସୁରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋବଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାରିବାକୁ ପଛେଇବି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରିବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପାସନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଗୋବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏତିକି ହେଲେ ଆମ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ, ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଜ ସଜା ରାହାସ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ, ତାର ସାର୍ଥକତା ରହିବ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ଯେତେ ବାଣ ଫୁଟେ, ଯେତେ ଯାହା ଯାହା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ଯେତେ ଭାବରେ ପୂଜା କର ପଛେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋବଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇଛ, କେବେ ବି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର ସାର୍ଥକତା ରହୁନାହିଁ।